Anga jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dugubaw ani dugumisɛnw kɔnɔ ne maa min kɔni ye jɔnya ko fɔ. Jɔnya tɛ fɛn kura ye an fɛ Mali kɔnɔ yan. A misaliya bɛ taa fo kabini kurukanfuga ka kɔngɔ yɛrɛ ɲɛ nka ka jɔnya don an ka tabiyaw la. Hali silamɛya yɛrɛ a kumana jɔnya kan. O ni ko bɛ jɔnya ko fɔ Mali kɔnɔ yan a bɛ faamu. N'i taara yɔrɔ bɛ yɔrɔ la a kɛra Mali sigiyɔrɔ ye jɔnya ko kuma bɛ fɔ ye. Nka o jɔnya ye fasiya de ye. Tɔw b'a fɔ min ma ko esclavage par ascendance. I n'a fɔ i mɔkɛw ni tulomasamaw kɛra jɔn ye. E yɛrɛ i bɛna o sira fɛ. Kuma nin fɔli tuma dɔ la fɔli a tɛna bɛn mɔgɔ dɔw ma. Sabu mɔgɔw ka fɔli la hali a silamɛya diina o sɔnna jɔnya ma. O n'a ta bɛɛ ni maa min ye Jilibaba Sisoko ka maanaw lamɛn a ka kuma dɔw fɔli la a b'a fɔ ka fɔ jɔnya ye tiɲɛ kɛ. Nka n'aw m'an dɛmɛ n fasiya na tilana o fana y'a dama ko wɛrɛ ye. Ni jɔnya ye tiɲɛ kan hɔrɔnya fana ye tiɲɛ. Kan hɔrɔnyani o ma daminɛ anw fɛ Mali kɔnɔ bi hali n'a y'a sɔrɔ maa bɛ se k'a fɔ ko a tile tɛ bi ye. O siratigɛ de la sa sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan olu y'a jira k'a fɔ jɔnya n'a nana fasiya fɛ ko ye laada ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan. Hali n'a y'a sɔrɔ kabini tubabu tile waati san 1900 ani san 5 waati jɔnya kɔnna ni mɔgɔ y'a kɛ ni mɔgɔ y'a karaba i bɛ minɛ. O jɔn caman wala jɔnya gɛlɛya wala ka mu jɔnya minɛ o kɛra sabu ye maa caman bolila ka n'i kuma dogo Bamakɔ yan. Nka n'i y'a jateminɛ kɛ a fanbaw olu bɛ bɔ Kayi n'o ye Mali tilebiyanfan bolo de fɛ. Tɔn wɛrɛw bɛ an fɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ kɛlɛ la cogo bɛɛ lajɛlen na jɔnya bɛ se ka bɔ an ka laadaw la cogo min. Wa ka sariyaw ta sariya minnu ni mɔgɔ ma ye maɲɔ minɛ k'a kɛ jɔn ye k'i n'a minɛ i n'a fɔ kojugukɛla i bɛ ɲɛŋi o ɲɛŋi cogo la. Jɔnya kɔni a bɛ Mali laada la. Dɔw taara k'a fɔ ko an yɛrɛ danbe don. Maliden minnu ni olu caman sigin bɛ tunga fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena min ye soninkɛw ye olu farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ dilan ko Gambana. Ninnu kɔni cɛsirilen don a kɛlɛ la kabila ni du caman kɔnɔ wa u bɛ ka hakiliw lasun hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Kayi mara de ye a dagaw sigiyɔrɔ ye. A kɛra sabu yɛrɛ maa caman bɛ olu sigiyɔrɔ bila dɔw jogina dɔw yɛrɛw fagara. A ko ɲɛɲiniw bɛ senna jate dɔw minɛlen don hali ye jema ta mɔgɔw bɛ mɔgɔ minnu u y'u ka sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ jɔnya ye. Dɔw yɛrɛw bɔra Mambiri dɔw yɛrɛw bɔra u ka dugu la ka taa dugu dɔw sigi ko min ye jɔndugu ye min ye Bamakɔ yan ye. Dagaw caman bilalen don Bamakɔ yan maa minnu ni u karabara ka bɔ u sigiyɔrɔ la i n'a fɔ Baramanbugu o ta de ye laban ninnu ye. Hali kɔsa in na a bɛ jate maa 100 yirika caman de ninnu bɛɛ lajɛlen u sigiyɔrɔw bila. Dɔw bɛ cité des enfants na denmisɛnninw tɔgɔla yɔrɔ minnu bɛ yan dɔw bɛ Kabala dɔw yɛrɛ bɛ Banankɔrɔ. Caman bɛ olu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ hali mɔgɔ dɔw ni tora kɛlɛ la. U ye Jariso ale tun bɛ ɲɔrɔn fɛ ɲɔrɔn du Sahel ani Sisolaka dɔw mɔgɔ dɔw kɔni olu fagara sabu banaw ka k'olu tɛ jɔn ye u bana jɔnya min ma. Jɔnya dun ye fɛn min a bɛ sɔrɔ fasiya fɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan. Ni mɔgɔ ma k'e wolola jɔnya du kɔnɔ e ye wajibi don e ye jɔn ye fɔba dɔw kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena baya sira fɛ. Wa ne dun ye jɔn ye ko ye matigiw de ta ye nka min ye Kayi mara ye a kɔni yira k'a fɔ ni mɔgɔ ma kɔni ko e bɔra ka yɔrɔ dɔw bɛ yen ni kɔni bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na e bɛ jɔnya minɛ. Wa n'i ye jɔn jamu lajɛ Kayi dɔw ye fura ye Jakite Sidibe Kulubali Keita Jara jamu ka ca hali Tarawele dɔw b'a la. Kɔsa in na a kɛra k'a fɔ mɔgɔ dɔw fana minɛna k'a fɔ u ye jɔnya kɛlɛ kɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Mali yɛrɛ ye sariyaw caman ta minnu bɛ jɔnya kɛlɛ. Mali kɔnɔ yan ko bali de don mɔgɔ ma ni ma ɲa minɛ ka kɛ jɔn ye k'i na minɛ sariya ni ɲɛŋi. O fɔ sariyaw de ka ta ko ka ɲɛŋiniw kɛ
min b'a to jɔnya o bɛ se ka dabila Mali kɔnɔ cogo min. Jɔnya kɛlɛ ye mɔgɔ minnu wuli ka bɔ sigiyɔrɔ la u b'an fɛ Bamakɔ ko kɔsɛn na dɛmɛ dɔ taara k'u sɛgɛrɛ minnu bɔra Kayi mara la. O dɛmɛ o ye Magɔn de ye. Agibu Buware ale ye jamana yɛrɛ a hakɛ ɲini kolo min sigilen don hadamadenya yɛrɛ hakɛ matarafali la. An ka ale lamɛn. Dɛmɛ minnu taara ka mɔgɔw sɛgɛrɛ Bamakɔ ya laɲini ye jumɛnw ye? An maliyɛn damaw don, mais an b'a fɛ ka min fɔ autorités k'o faamuya k'a fɔ maliyɛn dɔw bɛ ka maliyɛn dɔw minɛ jɔnya juru la. An bɛ waati min na i ko bi k'a sɔrɔ Mali sariya bɛɛ b'o kɔn. Donc ninnu filɛ nin ye u bɛ nin yɔrɔ in na yan ja tɛ, a ma ja u yɛrɛ ye parce que u gɛnna de ka b'u sigida la ko parce que k'u banna jɔnya ma. A san kelen de ye bi ye. Donc u ye wele bila an ma, an donn'u jigi kɔrɔ. Kabu nana directrice ni a ka baarakɛɲɔgɔnw u bɛ k'u occuper o la, mais o t'a bɔ. Laɲini ye min ye u ka se ka segin u ka sigida la lafiya kɔnɔ, nɔgɔya kɔnɔ. État ka se k'i jɔ u jigi kɔrɔ. U kana se ka bugɔ, u kana se ka nɛni, u kana se ka bila jɔnya juru kɔnɔ parce que u siran'o de ɲɛ, o de kama u nana yan bi. Nin tun ye an fɛ Mali kɔnɔ yan hadamadenya hakɛw bɛ matarafa kolo min fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Commission nationale des droits de l'homme. Ale ye ɲɛfɔli min kɛ Magɔn kun kan ni an ka jamana bɛ lahalaya min na nin ko ninnu kun kan ale tun ye min fɔ ni ye. Min ye Marabata Jara ye. Ale ye tɔn ɲɛmaa ye u b'a fɔ min ma ko vice-président Rassemblement des Maliens pour le Progrès. Ale fana ye fɛn min fɔ an tɛ olu lamɛn. Mɔgɔ mun bɛ yan mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 olu de bɛra dugu dɔ la dugu min tɔgɔ ye ko Bamabugu olu ka mɔgɔw de bɛ yan. Mais dɛmɛ min nana ka na sisan an ka mɔgɔw de ka ca parce que mɔgɔ damadama minnu b'an bolo u y'u gosi k'u labɔ u ka dugu kɔnɔ. Olu bɛ Ɲɔrɔ, dɔw bɛ Ɲɔrɔ, dɔw bɛ Yelemani, dɔw bɛ Jɛma, dugu in na yan Bamakɔ yan sigiyɔrɔ 3 b'an bolo yan. Donc dɔw bɛ aéroport Senu Banankɔrɔ, dɔw bɛ Kabala. Donc dɛmɛ min b'an bolo sisan bon comme an ka association kelen de donc an filɛ an ɲɔgɔn dɛmɛ de don vivre nana hali a ma mɛn association de promotion de l'enfant de la femme et l'enfance lui a tɔn kelen bila ka na. Jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw juma tɛmɛnen n'u tun bɛnna marisi kalo tile 4 ma fajiri magon waati Mali ka soldasi dagasigi kan min n'o bɛ Mɔndɔrɔ bɛ duwan sanfɛ mufatigi dɔw ni u tun ka ca kosɛbɛ. Kibaruya pereperilatigɛlen minnu sɔrɔla ka bɔ Mali jɛtiyɔrɔ ale ko bolifɛn minnu tun bɛ nin maa ninnu bolo n'o ye binganikɛla ninnu ye u ye marifa mugu de don u ka bolifɛnw na. An ka jamana sɔrɔlasiw kɔni u ka kɛlɛ bɛɛ Mali ka sɔrɔlasi kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ n'a bɛ fɔ ma ko force spéciale olu welela Magɔn na a kɛlɛ juguyara kosɛbɛ sabu kibaruya minnu fɔra o ye ka fɔ nin papalikɛla ninnu nin bingani wale ani nin dansago wale kɛbaa jugu ninnu u ma 47 k'olu fagara Mali sɔrɔlasiw fɛ. Nka kɛlɛ senfɛ Mali sɔrɔlasi cɛ 27 k'olu fagara minnu joginna a bɛ taa fɔ 33 la. O 33 24 b'a la olu sɛbɛkɔrɔ joginna k'u y'olu donni ka taa n'u ye Sevare. Maa 7 bɛ Mali sɔrɔlasiw la olu kɔni minɛna ka taa n'u ye waliw tununna maa tɛ u t'a fɔ dɔn ko tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ sabu dantigɛli yɛrɛ kɛra ka bɔ an ka jamana marabaw yɔrɔ. Ɲɛfɔli minnu kɛra o ye ka fɔ ko min ye Mohamed Bazoum ye falikɛla minnu n'o ye Niger jamanakuntigi ye o ye maa minnu bila o bilalen de kɔfɛ nin bingani wale in taara ka Mali sɛgɛrɛ. Ninnu ye kibaruya fɔlɔw ye minnu tun sɔrɔla ni Mali sɔrɔlasiw Mali jamana marabaw yɛrɛ fana ye dantigɛli kɛ. O ko min ye Mali marabaw ye k'u bɛ a da jamanadenw tulo kan ka fɔ min ye an ka jamana kɛlɛcɛw ye. U ka kɛlɛcɛ daga min ni o bɛ Mɔndɔrɔ o ko bingani wale taara k'olu sɛgɛrɛ. Tuma min na Mali sɔrɔlasiw u ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko force spéciale olu ye Magɔn ta ka sɔrɔlasi ninnu sɛgɛrɛ.
ale fana y'a jira k'a fɔ pɔbalikɛla maa minnu fagara u bɛ taa maa 47 la. Mali marabaw u bɛ dɔn kɛ maa fatulenw, u bɛ dɔn kɛ o sɔrɔlasiw ye minnu bɛ yen n'olu kɛra jogifɛn ye. Dɛmɛwale o dɛmɛwale kan ka ta k'olu sɛgɛrɛ. O mana kɛ mangɔn furakɛli sira la o mana kɛ mɔgɔn sugu o sugu ye ko Mali marabaw u cɛsirilen don baara la. O tile 3 janaja sigi kɛra kabini sibiri tɛmɛnen fo ka se u bɛna tile 3 k'a la sibiri kari ani bi ntɛnɛndonya. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min yɛrɛ ye an ka jamana furubalaseli bon ye ORTM, o y'a jira k'a fɔ Mali sɔrɔdasi 27 olu de fagara juguw fɛ. Caman juguna, minnu juguna Mali sɔrɔdasiw fɛ u bɛ taa fɔ sɔrɔdasi 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn. Sɔrɔdasi dɔw bɛ yen olu kɔni tununa ma t'u ta fan dɔ. Nin bɛnkɛni wale cɛjugu min taara ka Mali sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ a ma bila ten ko ye. Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko force spéciale olu tali min kɛra ani Mali kɛlɛkɛ sanakunw ye fɛlɛbɔli kɛ. O fɛlɛbɔli dadigi kɛra binganikɛla ninnu na kosɛbɛ. Kibaru fɔlɔ min fɔra an ka jamana furubalaseli bon fɛ o ye k'a fɔ minnu taara bi Mali sɔrɔdasiw ka maa 70 olu fagara juguw la. Mali marabaw Zena u balala ka wulila ni sɛbɛ ye ka taa digi kɛ binganikɛbaga ninnu na kosɛbɛ. Jamana in dun bɛ yɔrɔ min na i ko bi nin n'a ɲɔgɔnna walew n'o kɛra. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kuma caman bɛ fɔ kuma minnu tigi tɛ a kumaw la. Ɲaamɛ kuma minnu bɛ keren fan bɛɛ fɛ. Maa man k'i tulo jɔ o kuma caman kɔrɔ ka sabu kɛ minnu bɛ yen n'o ye Mali sɔrɔdasiw ye ani Mali dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye. Olu mana min fɔ an ye an b'an wasa don o de la. Kuma wɛrɛw mana bɔ fan wɛrɛ fɛ. Aw yɛrɛ ye kuma minnu fɔ a bɛ kɛ Maliden caman ɲɛna k'a fɔ Malidenw tɛ minnu ye jamana juguw ye. Anw dun bɛ deli ka kuma dɔ mɛn aw da ka jira k'a fɔ ko jugu kun kelen ka fisa ni nin jugu ye. Aw yɛrɛw ka kuma dɔ bɛ yen ko ni ye maa kɔrɔfɔ kuma mɛn bɛda fɛ a caman na i b'a sɔrɔ i so todunbaga dɔw dɔ don. Jugu kun kelen ka fisa nin jugu ye. Mali jugu bɛ Mali kɔnɔ koyi ne maa tɔgɔ fɔ. Mali jugu minnu bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ Maliden dɔw u ye faso wɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ la wala faso wɛrɛ b'u fɛ min tɛ Mali ye. Jamana denya sɛbɛn caman bɛ dɔw bolo. O jamana denya sɛbɛnw ni faso guana ni ka guanuw dala faso kɔnɔ tuma o tuma u bɛ kumadogo yɔrɔ wɛrɛ ɲini u yɛrɛw la. Nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne bɛ perepelatigɛ di aw ma. Ne m'a fɔ k'a fɔ Mali kɔnɔ yan ni maa min fa ye Maliden ye wali i ba de ye Maliden ye nka ni fa kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔw ye wali ba kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ko ye Maliden jugu ye ne t'a to ye dɛ. Maliden joli bɛ yen a kɛra an lamini jamana ye o. Mali bɛ o la cogo min Laginɛ bɛ o la ten, Kɔdiwari bɛ o la ten, Niger bɛ o la ten, Senegali bɛ o la ten, hali Moritani bɛ o la. Ne b'o jamanaden caman dɔn minnu somɔgɔw dɔw ba wali fa bɔra jamana wɛrɛ kan. O tɛ misali yɔrɔ jan ye o ye ne yɛrɛ ye. Ne ba bɛ bɔ Senegali fila de ye ne ba ye. Sabu ne mamuso Mariam Diallo a bilen tun bɛ i n'a fɔ ko arabu. Ale ye tallaka minnu bɛ Senegal n'o ye El Hadj Omar Tall o somɔgɔw kanimɛ muso tun y'ale ye. N ba y'a fɔ n ye ne ba bɛ bɔ Senegal ne yɛrɛ fa ye Bɛlɛduguka ye. Ni ne ko k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ u la min tɛ Mali ye k'a fɔ ko bɛɛ ye Mali jugu ye o joli bɛ Faransi. An ka jamana kunbɔbɔden minnu taara Faransi n'u ni Faransikaw ye furu kɛ diɲɛ jamana wɛrɛ. Hali ne bɛ n balima dɔ dɔn ale bɛ Chine a ye Chinois muso de furu. Ala nali min kɛra Mali kɔnɔ yan ani ne ye ɲɔgɔn ye Chinois muso de b'a bolo. Ale denw Chinois joli de b'u la nka den muso dɔ bɛ o ka Mali ko o fanga ka bon kosɛbɛ. O tuma ni ne y'a fɔ k'a fɔ kabila fila bɛ maa min bolo faso fila bɛ maa min bolo ni faso fila b'i bolo n'i ye i fan dɔ faso fisa ni fan dɔ faso ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ne kɔni ye Bɛlɛduguka ye faso fila tɛ ne bolo. Ni faso fila bɛ ne bolo o ye Senegal ni Mali de ye nka ne faso fɔlɔfɔlɔ o ye faso Maliba de ye. Ne ye Kumi Jose tɔgɔman de ye. Alhamdulillah
otuma ninga kuma ima famu anga jamana dimunu sigimbe tungafe uluna fuka fo jose ambeke faso juwe ayine tatwe ne taide nyunu ndone ndo janvala kilgwa ndre do fe do tarakata mali maraba jugu jamana kan no ye français kuma nintina be muguma no te hali na ye jatemineke Mohamed Bassou yi mugumunu bla papali kelam nuntu munelendo afe na yo do bla duguduguma kuma do be sena kafo odo o ma do shuira mali bingani mun bungani taka mali segere kuma do yerola kuma yece saw kuma yece saw an koni ta nyedo mali ko ambe domine na kafo ina fo be asimu ko tede ni maoma ko be mali ko mine asimu ko mandiye ale de jamana kunjigi ya kacia bolo ede jamana de jugu folo fanga kacie so la sinu bolo kata chikorbani musokorbaw ay kuma min voye ode faso de jugu folo na kera filier akera ne ka filier faso ni bingera faso kantuma wotuma joli tengalo ide shin tengalo ide shin hinade imame anga makorobaw da ko mande fadiyate sunogola fadin ni wonche abe yere wulode abe halala de anta fe karsaka ko ke anyere tseka minke nyumana ode fadin yayi ma fadin folo yi fade ifa e barñ maninge ika ko ke bayi walika tme ifa ka ikana jiga duguma ode halala yayi ode yere wulo yayi ode anga fadin yayi angoni nga fadin yaka bo ni taran fe beledu fadin ya be ne ka te fadin jugu ya mande ne ko de ko fadin ya ma mintini horonya che kwa kaja kwa ye kwa mantini kwa yede jala rebe bunye ni jala ye nga jala manguna ni jala yede chekorobani musorba ni au kwa pumade ma ifade folo ifai bara minge nyumana ni muye ife nyumange kateme faka mona fo pai ningera fadenyi warabade ne kambo dema note malide munumbe jimana koka achaman sigilendo ne ba dodon shin jamana kangoni abeka bara dokene ni ala yake sabati fenyi atina me awaki baro ya donga usi ilondo shinde ado beere shinwa muso de babulo yoro koni matiseka fo le jamana de njuguye ne ka memunu ma minu ni uye anga makala ne ndoye ukende ku faso fere francima obe kablito otle wati omo be fokasi bima ma joli be mi niya anga jamana sikilin wasin sabara kono maldendo de mali fere francima ukuma ye chede chekorobani musokoroba ne ba do sabu ni kuma be kuma la niya me mogoda ifasoka ka faso mine ka di jumuma ko sabu karsa de be fangana ko jugu kede comme ya fora fo mali sola su ubeka chefanya farida je dungo do ubeka se jugula ubu labe maube ni anga mali sola su soro ado kera do bulu ni so diade nga kana bokana mo fede kana so aka bokana ma ala ka hakili mandi anuluma mondoro kai ko ngoni jamana marabawo ye fencha manfo nga mo be no bokar sidiki fumbai ale sente moy ale fana nyini ngara mondoro ko ina ay min fo angola me mondoro yere attacking abe kalo sababo ne ni mafo abe kalo sababo nyawo mo jamfa be ka bo Niger kana Malina ngo France be ka jamfan ke Mali contrôle mais ado mo chama mame ni dabora de ko me fe ka population ni so jale mi no naka armée ka dankar ke armée la min kera mondoro anga sara su chama turala terroriste biolo blanyo na fene turala mais kaka be ka ye ka fo ayi ni min ke population ye kuma fo armée mo mo be le point fait ali sisa meilleur na CNT mo do be sivari ni oro na colonel kibara mu soro la folo France be jafaina ba fo malin be kame ni bi se ka mun ke ubala au nan de la ka patrouille minemu na oyera mondoro bi patrouille conjointe ani français kele mun ke korole minemu ki bulo minen do oyera mondoro bi mo bu la fene olu fene identifiera ku don ku ye wa bazulu ye mogo munun labla ko aram mogo munun labla mogo sara olu fene yera o la fene namina renseignement to be ka be franchement ka be da malien kloka o de kama kunu korema ya fo ante blaka suma yere ke bla manga karabani ke francis tra tu tele ateto malla depuis communiquer ke kunu
k'u ka partenaire civil ni militaire minnu bɛ Mali la k'u ka coopérant k'u bɛ taa nin baara de tun bɛ sen na an b'a kalama mais n'a ko kɛra fo population bɛɛ ka wuli k'i jɔ population kana sigili dabila u kana an kana an bolo kuru bilen ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko Faransi gɛnne o t'a talen sisan an population de b'an jɔ an jɔyɔrɔ la Faransi ka mɔgɔ si man ka bouger Mali kɔ kan bilen o de y'a kɛ Korema y'a fɔ k'an bɛ caravane kɛ u ka kan min bɛ gosi min bɛ Gawo min bɛ Menaka an bɛ taa u bɛ taa de jagoya o ka taa an ka sarasiw ɲɛna et puis sisan an m'an ka sɔn u ka sarasiw ka tile kelen yɛrɛ kɛ yan Faransi tun y'a daminɛ min na u tun bɛ fɛ k'an ka flotte aérienne de tiɲɛ fɔlɔ u ye nkalon tigɛ ka Wagner min bila yen ni y'a fɔ kuma bɛɛ n'a ma deli ka na Wagner ko kun de ye pour que ka diɲɛ mɔgɔ bila u bɛ ka min kɛ Ukraine bi ka t'olu dɛmɛ ka Irisiw kɛlɛ u tun bɛ fɛ ka na diɲɛ bila Mali la k'an ka sarasiw kɛlɛ k'u to fanga la o de tun b'u kɔnɔ u ye Wagner ko min fɔ a laɲini ye mun ye a fɛn dɔ doctrine dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko la doctrine R2P responsibility to protect c'est-à-dire ka kɛ i n'a fɔ an ka sarasiw y'an janfa u ye wari don mercenaires la donc olu bɛ na ka an bɔ an ka sarasiw bolo o min ma ɲa ni ambassadeur gɛnna ni CEDEAO fana ta gɛnna n'u kɛra ka na sanction ma ta Mali kama Mali pinina de sanction kɔrɔ k'i ko dɔ kɛ i bɛ ɲangi ni ɲangili don ko coup d'état kɛra o ɲangili ye fɛn saba dɔrɔn de CEDEAO tɛna réunion kɛ an fɛ yan an tɛ t'u ka réunion na wa n'an ka mɔgɔ min place nɔfɛ u t'a dɛmɛ o de ye ɲangili mais u ye min kɛ a dabɔra kama de ka maliyɛnw ka an ninakili minɛ pour que ka Mali kɛ ka syrisation ka Mali kɛ i n'a fɔ Syrie ou bien Palestine k'an bɔ jamanaya la ka firi an kan k'an ka jamana bosi an na jagoya ka n'u sigi Assimi y'o de faamuya a y'a sen da accélérateur kan an ni Irisiw ka baara kɔnɔ ka na ni minɛnw ye joona ka Irisi instructeurs wele u ka na an ka minɛn kɛcogo ɲɛ jira an na donc hali sisan u b'a dɔn ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ukraine u b'u profiter o fɛ k'u bɛ Mali déstabiliser mais attaque in nana i ni jamana yɛrɛ ba min na attaque fɔlɔ nana an ye o attaque gosi an ka renfort nana tuguni u nana o renfort fɛnɛ kama donc i b'a dɔn ko ko labɛnnen préparelen don et ce n'est pas parce que k'u m'a ye maintenant mɔgɔ min kɛlɛ ko la kɛlɛ bɛ planifier de a ci n'a fɔ ko accident kɛra yan fɛ a ye sapeur pompier wele ni kɛlɛ daminɛna n'i y'a planifier n'i ye nin bila yen ni olu tɛ yen nɔ renfort min bila ka na i b'o fana préparer n'olu tɛ yen i bɛ renfort wɛrɛ préparer mais i t'i ka dispositif bɛɛ bila parce que an bɛ yɔrɔ min na test binni min kɛra o ma bɛn o ma donc min ma bɛn o ma test o de tun bɛ test olu ni MINUSMA ni SEMA o gosili minnu kɛra o ma bɛn o ma donc u ye nin labɛn in kɛ mais an b'a fɔ Niger ɲɛna k'a fɔ Bazoum ɲɛna a k'i kɔlɔsi parce que a bɛ ka na ni mun ye tan ni nin kɛlɛ continuera a bɛ na Niger ni Mali bila ɲɔgɔn na parce que a ye maa minnu bila n'o ye Boko Haram ye u tun traci yera fo Tilaberi test fɛngɛ ninnu fɛngɛ ninnu kɔnɔ mais kɔfɛ traci tunun na o de kama an b'a fɔ population ye la loi 04/051 portant organisation de la défense des territoires jamanaden bɛɛ ka kan k'o don ba la ka kunnafoni di sarasiw ma o de kama an ko kunnafoni kana di réseau kan numéro dira u ka weleli k'o la parce que n'i y'a bila réseau kan o yɛrɛ b'a ye sinon kɛlɛ in kɛlɛ ti daja mɔgɔ la n'i ka mɔgɔ tora la mais halisa an ka mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ an nalen ka na an ka renfort kɛ o bolila mais an bɛ ka renfort wɛrɛw labɛn tuguni pour que kun nɔ ma gɛn. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye mɔndɔrɔ kibaruya aw ye dɔ sɔrɔ a la ni ala ye dɔn kibaru nata ninnu jira na mɔndɔrɔ ko in a ɲɛ ka dun an y'a mɛn k'a fɔ ka se bi ntɛnɛndonya na Mali sɔrɔlasiw bɛɛ fɛlɛbɔ la hali n'u tɛ a bɛɛ ɲɛfɔ an ye o b'a jira k'a fɔ bingani wale min taara k'u sɛgɛrɛ u tɛna ko bila ten u n'a sɛgɛsɛgɛ dɔw n'a fɔ Jose yala dalu jumɛn bɛ e bolo k'a fɔ ko Faransi bɛ janfa la Faransi ka janfa in ma daminɛ bi Faransi ka janfa in a daminɛna kabini tuma min na Professeur Jonkunda Traoré tun bɛ fanga na ni janfa tɛ munna ko min a fɔra fɔ cogo min na ko Mali de ye wele bila Faransi ma n'o kuma kɛra tiɲɛ ye hali o tiɲɛ yɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali ye wele bila Faransi ma yala o tuma an ka jamana faamaw ye min fɔ an b'o de lamɛn wa wala an bɛ Faransi marabajuguw de lamɛn Emmanuel Macron ye a ye kuma min fɔ ko sa in na
dantigɛli kɛ u yɛrɛ ni resi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Anw ye lamɛnli kɛ u yɛrɛw ka laseli bondasow tɛ dɛ. Faransi fanga ka laseli bondasow tɛ dɛ. Mɔgɔw bɛ k'u kanbɔ Faransi bi k'a fɔ ko Emmanuel Macron ye kuma minnu fɔ ko tiɲɛ t'a la. O b'a jira k'a fɔ a ye min fɔ Mali kan, a ye min fɔ diɲɛ jamana wɛrɛ kan, hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don k'a fɔ farafin fana bɛ nkalon tigɛ kɛ. Nka a kana k'an ka jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko nanzara tɛ nkalon tigɛ. Nanzara ɲɔgɔn nkalontigɛla ka dɔgɔ koyi. O b'a jira k'a fɔ Faransi farajɛw wala golojɛw kɛrɛnkɛrɛnyɛna a jamana marabaa ninnu caman bɛ u dɔw ye nkalontigɛlaw ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba o b'a kalama kabini waati min na farafinna tilebiyanfan jamana marabaaw ye ɲangi juguw ta ka Mali sɛgɛrɛ, ɲangi gwɛlɛnw wala ɲangi juguw. N'a kɛkun tun ye fɛn min ye, o ye u bɛ se ka jamana fanga bila cogo min. Nka yann'o cɛ, Jose Traoré e ka dalu ye jumɛn ye k'a fɔ ko Faransi ye an janfa. Tuma min na Professeur Junguna Traoré tun bɛ fanga na, min tun y'a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye o ye Jango Sissoco ye. Ni tiɲɛ don n'a fɔra k'a fɔ ko Mali ye wele bila Faransi ma, Mali tun ye wele bila Faransi ma, wele min tun bilara Faransi ma, o de tun ye u k'an dɛmɛ k'an ka jamana latila. Ni kuma nin fɔra Choguel fɛ, a bɛ fɔ ko Choguel ye tilegwana fanga sigilen ye, a b'i yɛrɛ jabajɛya wala Asimu. Ni Asimu ye Choguel ka ci min fɔ, ninnu kɔni b'a fɛ k'u kolokolo fanga na de. Nka Jango Sissoco tun ye nin kuma nin fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, a y'a kɛ nanzarakan de la. Fɛɛrɛ ni dabalitigɛba, an tɛ Jango ka kuma in yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye wa? Bisimila. Jango Sissoco, bonjour. Jango Sissoco, i ni sɔgɔma. Bonjour. Quand les autorités françaises disent qu'elles veulent commencer le désengagement des soldats français. Ni tiɲɛ la France fanga ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ u ka sɔrɔdasi kɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan u bɛ sɔrɔdasi ninnu lasegini daminɛ ka bɔ Mali dugukolo kan. C'est à partir du mois prochain, est-ce qu'elles ne vont pas un peu trop vite? Kalo nata ninnu na yala o tɛ kuma ye kuma minnu o ye dateliya kumaw ye wa? Je ne pense pas. Ne hakili la k'a fɔ tɛ. Mais tout dépendra de l'évolution de la situation. Nka ko bɛɛ lajɛlen sirilen don fɛn minnu na kow bɛna na cogo minnu na a kow sirilen don olu de la. D'ici au 15 mars par exemple. Yani mars kalo tile 15 cɛ misali la. À l'heure actuelle, est-ce que l'armée malienne, en attendant sa reconstruction, ni waati in na yani Mali soldasiw bɛ labɛn cogo kura la min bɛ sen na, ne fait pas essentiellement de la figuration? Yala Mali soldasiw ta tɛ yeli ye kɛnɛ ka te gansan wa? Elle ne fait pas du tout. Mali soldasiw tɛ gansan koyi. La figuration. Ka ye kɛnɛ kan te gansan Mali soldasiw tɛ o kama dɛ. Très engagée. U cɛsirilen don kosɛbɛ. Elle accomplit un travail remarquable. Wa u ye baara sɛbɛlama ni baara kologirin de kɛ. Sur le terrain. Kɛnɛ ka yen kɔni kɛlɛda la. De fait, des soldats maliens ont participé à la reprise de Gao et Tombouctou. Mali soldasiw u sen donna Gao ni Tombouctou kɛlɛ la. En revanche, ils ont été écartés lors de la reprise de Kidal. Nga min ye Kidal kɛlɛ ye, Mali soldasiw sen ma ye o la, u ye Mali soldasiw sen b'o la. N'avez-vous pas été choqué? Yala o ma digi la wa? Là, il y a évidemment un problème. Ani yɔrɔ in kɔni na ɲɔgɔn faamubaliya ni gɛlɛya dɔ b'a la. Un problème qui est en train d'être traité. Gɛlɛya min n'a labɛnni o fɛɛrɛ bɛ ka ɲini o la. Par les autorités françaises. Min ye Faransi fanga ɲɛmɔgɔ ani Mali fanga ɲɛmɔgɔ. Dès que cela sera possible. Waati min ni ko labɛnna dɔrɔn. L'armée malienne sera à Kidal. E m'a ye nin ye Jango ka kuma ye. Kuma kelen bɛ ka fɔ Choguel fɛ. Jango Sissoco tun bɛ fanga na waati min o ni Choguel ta tɛ kelen ye dɛ. Choguel fana ye nin kuma kelen de fɔ. An t'a fana lamɛn. Français bɛna yan don min na u ko Mali président de lettres sɛbɛn Tchachuma u ko k'u bɛna Serval kɔnɔ ka terrorisme kɛlɛ k'a ci k'a bɔ Mali la détruire le terrorisme ka Mali kɛ jamana kelen ka fara fɔli bɔ a sabanan Nations Unies bɛ résolution min ta k'u ɲɛsin Mali ma k'u appliquer 109 kɔfɛ terrorisme bɔra kɔrɔn fɛ kan ka jamana 80% minɛ Mali ma kɛ jamana kelen hali bi Nations Unies dongo do bɛ taa ni résolution u b'a voter Mali gouvernement kɔni a bɛ appliquer dɔrɔn u b'a voter u bɛ n'a d'a ma ni nzeyina an ko kan tɛ sɔn parce que yani résolution ka voter fu kana an olu ka sigi ka lajɛ a ka ɲi Mali ma a ma ɲi Mali ma Assimi Goïta gouvernement de la transition ici de la rectification u ka problème bɛɛ de ye problème filanan ye mun ye an ye jateminɛ kɛ par exemple
banabato i fari yɔrɔ dɔ b'i dimi dɔgɔtɔrɔ nana banabato in tɔgɔ ye Mali dɔgɔtɔrɔ nana tɔgɔ ye Faransi ko a ye analyse kɛ ko i bolo de b'i dimi a bɛ fura kɛ ko yanni dɔgɔkun 2 bana bɛ ban i bɛ dɔgɔkun 6 kɛ non seulement bana ma ban mais i farikolo bɛɛ minɛ k'a sɔrɔ don o don dɔ bɛ fara furaw kan mais a laban ni min yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ sa donc a sera waati dɔ la i bɛ sigi k'a fɔ o tuma dɔgɔtɔrɔ ka ɲi wa ou bien analyse de man ɲi ou bien ordonnance de man ɲi ou bien furaw de man ɲi ou bien furaw tacogo de ba ɲi n'i y'o bɛɛ jate i nana conclusion la ko pour que nin bɛɛ ka dabila u bɛ se ka continuer i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini a taara dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini c'est comme si ne bɛ o fɔ pour que maliyɛnw u b'a fɔ maliyɛn lambda u k'a faamu dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ in non seulement bana bɛ k'i farikolo bɛɛ minɛ n'i ko k'i bɛ taa fura ta do fɛ i n'a fɔ kɛlɛminɛnw yuruguyurugu bɛ k'a la par exemple i ko k'i bɛ hélicoptère 6 san ka taa kɛlɛ kɛ n'u ye hélicoptère 4 a wari bɛ tunu wari in tunna a bɛ yɔrɔ min na u b'a dɔn minnu y'o wari ta u b'a dɔn o tɛ fɔ ka taa hélicoptère kolon 2 san k'u san i n'a fɔ kura de don u ye baara kɛ kalo 2 u tiɲɛna wari taara fu avion ta kɛra nin cogo de la an ka soldats bɛɛ sa u b'u bila fosse commune de la parce que u tɛ se ka u ta ka taa u su dɔ sutura la an ko kan bɛ avion sa ni soldats bɛ kɛlɛ la ka na ni appui u ye ni minnu sara an k'u su ta ka taa k'u sutura an y'o avion sa u y'a bloqué ko a tɛ d'a ma k'a sɔrɔ an ye wari sa Espagne fɛ an ye dɔ sa Amérique fɛ u y'a bloqué k'a sɔrɔ an ye wari sa mais a laban b'a kɛ min na an bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ u tɛ se ka chantage kɛ min na hali lunette à visée nocturne n'i bɛ taa kɛlɛ la su fɛ lunette min b'i yamari ka se ka yɔrɔ ye i n'a fɔ tile hali u b'an bali k'a san ko parce que embargo donc an bɛ taa minnu fɛ an teriw fɛ u tɛ se ka pression kɛ minnu kan o u bɛ ka Russie tɔgɔ fɔ an ni Russie dɔrɔn tɛ baara kɛ o u bɛ sara Russie o y'u ka problème ye an ni partenaires caman bɛ baara kɛ donc a kɛra nin cogo la à partir de la rectification président de la transition ministre de la défense tout le gouvernement ko an ni minnu kun bɛ baara kɛ kɔrɔlen MINUSMA Takuba Barkhane G5 Sahel EUTM ECAP armée malien a bɛ soldats 250 u bɛɛ la mɔgɔ bɛɛ ka sa don o don fura t'a la donc an ko k'an bɛ taa partenariat kɛ ni Russie ye olu bɛ se k'u t'u ka baara la Russie bɛ n'an bɛ baara kɛ Faransiw ko k'olu tɛ sɔn maa si tɛ na an fana ko ma ko Mali t'u ta ye président kura nana a b'a dɔn a bɔra min a bɛ taa yɔrɔ min na a kan ka taa yɔrɔ min na nin cogo la ale ni jɔn de bɛ taa a b'o dɔn o de an ka gouvernement in fanga o de man di u ye a kuma tɔ bɛɛ ye manamana kuma de ka Mali diaboliser ka Mali tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ ka tigɛ an na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba nin bɛɛ kɔfɛ ninnu tɛ tile kelen fanga yɛrɛ ye jango tun bɛ fanga la tuma min na o y'a sɔrɔ professeur Jɔngola Traoré de tun bɛ fanga na Ibrahim Boubacar Keïta ye san 5 k'o kɔfɛ o san 5 bannen kɔfɛ IBK ye fanga kura ta o san 5 fanga kura in o de senfɛ gɛlɛyabaw nana don a ka fanga na fo a nana bisigiya dɔw fɛ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ye jamana in feere Faransi ma anw yɛrɛ ka ɲininkali tun sera a ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tɛ bila kuma ye nin ye hakilijigin kumaw de ye a ye min fɔ o ko kan aw k'o lamɛn bani waati dɔ la a kun yɛrɛ la k'a fɔ ko an ni Faransi ka k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka sɛbɛn dɔw tigɛ n'o bila lakana ta fanfɛlaw la a kuma bɛ fɔ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ a bɛ fɔ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ o ko bannen nin wa tere labɛn kura wɛrɛw bɛ sen na de a kɛra o siɲɛna o siɲɛna a kuma cayara k'a sɔrɔ a ka nɔgɔ Faransi nana k'an dɛmɛ kɔrɔnfɛ ko in na
accord kɔrɔlen dɔ tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais o tun tɛ faransi yɛrɛ yamaruya ka fɛn dɔw kɛ k'an dɛmɛ sira dɔw kan donc fɛn minnu tɛmɛna olu hukumu kɔnɔ hakilijagabɔ kɛra k'a fɔ sɛbɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuraya ka bɛn min kan ka kɛ minnu kɛra olu ye an sɔn hakili minnu na o hakili kuraw k'u don a kɔnɔ o dɔrɔn de don k'a fɔ ko dɔw y'a fɔ cogo min na ko base bɛna di faransi ma o kuma t'a la wala ka Mali feere faransi ma ala ne bɛ jamana feere a kuma fɔra dɛ ne jamana feere jɔnni ma ne Mali feere a kɛra faransi a kɛra jamana ne bɛ Mali feere o tɛ ne ye fo boli wɛrɛ Keita inshallah o fanga kura de tila ka kɛɲɛ na murutila n'a ka fanga minɛna la o fanga de bɛ sen na fo ka se bi ma n'a tun kɛra Choguel dɔrɔn ka kuma ye mɔɔw n'a fɔ ko Choguel ye fanga ɲinina ye a b'a fɛ k'i kolokolo fanga na Faransi ka janfa Faransi marabajuguw ka janfa kɔni o dalen don kɛnɛma o ni maa min ko kuma tɛ tiɲɛ i b'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ bɛ e la wali i m'a faamu de n y'a jira u la sisan k'a fɔ tuma min na CEDEAO mɔgɔw u ye ɲangi ta ka Mali sɛgɛrɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u ɲangi jugu min taara k'an faso Mali sɛgɛrɛ wa n'o ɲangi diyan bɛ dɔw ye koyi kun wɛrɛ foyi tun t'a la cogo min u bɛ se ka Assimi Goïta n'a nɔfɛmɔgɔw koron n'u b'a fɔ olu de ma ko junte militaire o junte militaire ninnu b'o kuma fɔ ko sɔrɔdasi fanga pɔrɔnnaw a kɛkun bɛɛ ye mun ye u ka mangoya ni sɛgɛnjugu digira malidenw na u na Assimi n'a nɔfɛmɔgɔw gɛn ka bɔ fanga na wali u na fanga bila nka olu ma min miiri o de ye yala malidenw tun bɛna ye cogo jumɛn u b'a fɔ de ko sɛgɛn tɛ kun ninnu na koyi nin ye jamanaden ninnu denw ka se cogo dɔ la u na wuli u ka faamaw nɔfɛ nka olu ma min dɔn o ye k'a fɔ malidenw ka miiriya bɛ yɔrɔ jumɛn yala o sɔrɔlasi ninnu minnu bɛ fanga na n'o ye Assimi n'a nɔfɛmɔgɔ ye mun kelen pe de la malidenw bɛ ka don jigiya kɔrɔ yala o jigiya ye jɔnw ye fanga ɲininaw don wa minnu ni don kelen da kelen u ma deli ka sigi fanga na n'u bɛ ka fanga ɲini yɛrɛ ye olu don wa aw hakili b'a la janvier kalo tile 14 tɛmɛnen fanga marabaaw tun y'a ɲini ka fɔ malidenw ka bɔ sabu Faransi bɛ ka hakilina minnu ta ka Mali sɛgɛrɛ u weleli min kɛra u ka bɔ o sɔrɔla min fɛ o ye ɲangi jugu minnu taara ka farafina tilebiyanfan mara ɲɛmɔgɔw u ye ɲangi gwɛlɛn ni ɲangi jugu minnu ta ka Mali sɛgɛrɛ ka fara Faransi yɛrɛ kan u tun y'a dabɔ fɛn min kama o tun ye mangoya de malidenw de bɔra ka jira k'a fɔ olu b'u faso fɛ faso in Assimi ninnu bɛ Mali denw ka baara min na o de ka di malidenw yɔrɔ Mali fantan naani fɛ mɔgɔ jamanadenw bɔra u bɔlen kɔfɛ jama ka don dɔlatɛmɛ fanga mɔɔw jigiya kɔrɔ Assimi kuma min fɔ senfɛ o kuma ninnu filɛ nin an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la ka foli bila maliyɛn minnu bɛ Mali kɔrɔn fɛ a tilebi fɛ a wurudu yan fan fɛ a bɔ yan fan fɛ Mali jamana kɔnɔ ani Mali jamana kɔ kan u ka wulikajɔw na u ka bɔli na weleli bila jamanadenw ma jamanadenw bɛɛ bɔra nin b'a yira fɔ ko maliyɛnw n'u sɔnna ko min a bɛ kɛ n'u ma sɔn ko min fana ma o tɛ kɛ gouvernement kɔni bɛ jamanadenw tɔgɔ de la ala y'a kɛ an bɛ nin place la bi mais an bɛ mɔgɔ de tɔgɔ la an bɛ baara kɛ mɔgɔ de tɔgɔ la mɔgɔ ka laɲini o de sabati donc o laɲini ɲinitɔ a kɛra cogo o cogo a bɛ se ka degun se dɔw fana ma parce que bɛɛ b'i ka laɲini sabatira o laɲini o kɔni kuma n'o o kɛlɛ kɔni an b'o kɛ maliyɛnw tɔgɔ la parce que an bɛ yan maliyɛnw de kama donc o kɛlɛ o laɲini kɔnɔna ni gɛlɛya min nana an bɛ sigikafɔ k'a la sigikafɔ o ye maliyɛnw danbe ye donc fo ka kɛ an ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ mais o sigikafɔ a tɛ kɛ maliyɛnw ka ɲɛkumu kan a bɛ kɛ mun to maliyɛnw ka laɲini o bɛ sabati cogo min na n'i y'a ye an bɛ nin gɛlɛya na hali bi yɛlɛma minnu kɛra ka tɛmɛ gɛlɛyaw dɔ tun bɛ o gɛlɛyaw ma kɛlɛ o gɛlɛyaw ma wuli ka bɔ yen donc tant que olu maliyɛnw yɛrɛ ma o gɛlɛyaw kɛlɛ ka bɔ yen an ka jamana sigi taabolo ɲuman kan mun b'a to jamanadenw gɛlɛya bɛ gɛlɛya la u t'u sɔrɔ bilen mun b'a to tiɲɛni bɛ tiɲɛna u tɛna jamana kɔnɔ bilen mun b'a to hali an ka armée dimi tɛ don an na ka se yɔrɔ dɔ la ko o b'an sɔrɔ bi bi in na o y'a kali bi an bɔgɔ fikara yɔrɔ caman na donc n'an tɛ fɛ ko dɔw k'an sɔrɔ fo an k'an jija armée an mago bɛ armée mun na armée mun bɛ se ka jamanadenw lakana
ka jamanadenw hakili sigi ka jamanadenw lakana o an wari min sɔrɔ ka an ka baara yɔrɔ fana ka tableau dɔ bila an ka baara tableau min b'a to tiɲɛni tɛ se ka na tableau b'a to maliyɛnw yɛrɛ u sago bɛ kɛ ko bɛɛ laɲini bɛɛ bɛ laban u ka président kura sigi mais an kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ de kan ka sɔn k'a fɔ n'i bɛ yɛlɛmali kɔ ani sɔnko dɔ bɛ taa ani banko dɔ bɛ taa i bɛ sɔnko dɔ ma i bɛ banko dɔ ma mun b'a to fanga kura mana na a jɛra a ma jɛ i bɛ jamanadenw sago kɛ mun b'a to laɲiniw bɛɛ bɛ sabati cogo min na o tɛ se ka taa maliyɛnw yɛrɛ kɔ n dalen b'a la Mali a bɛ jɔ n dalen b'a la Mali a bɛ diya n dalen b'o la a kɔni tɛ taa waleya dɔ kɔ ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw ladirimu ka jamana ka kɛlɛ kɛ jamana ka laɲini kɛ parce que n'i bɛ nin jɔyɔrɔ sugu ninnu na a ka bon e yɛrɛ ba kuma a ka bon i ka denbaya ka sɔrɔ ma jamana ka sɔrɔ don jamana ka nafasira siraw don donc i bɛ jamana ka baara de kɛ o de b'a to bɛɛ ni so bɛ diya. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw i n'a fɔ an ka kuma daminɛ an y'a jira u la k'a fɔ ni fasoko wulila yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fadenya gwɛlɛn u bɛ dabila bɛɛ bɛ ɲɛsin faso kumabɔli ma kabini Asimu Koyita a ye a jira k'a fɔ ale ka kɛlɛ kun ye fasoko kɛlɛ ye kulu caman wulilen don o kulu la Fiji Mali ale ye tɔn ye tɔn min olu sigira tɔn caman ɲɛ min Amadu Ndaw ye n'ale ye Fiji Mali ɲɛmɔgɔ dankan ye olu tun ye bɔli kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ka fɔ bɛ don dɔlatɛmɛ fanga jigiya kɔrɔ Amadu Ndaw wuliko min tun bɛ olu la ka jigin ka don dɔlatɛmɛ fanga jigiya kɔrɔ a kun ye fɛn min ye a ye ɲɛfɔli kɛ o filɛ nin ye. Amadu Ndaw ne ye Fiji Mali vice-président ye et en même temps ni kɔna maire ye donc an ka bi jama dalajɛ in o bɔra an ka Fiji Mali sifinnakaw ka yɔrɔ la n'o ye an ka jeunesse ye olu de y'a yira k'a fɔ ko président de la transition colonel Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko ni baara tiɲɛna a bolo dɔrɔn baara tiɲɛna Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen de ye donc o kuma jaabili ni o kuma sigisigi kama u y'a laɲini ka ni jama lajɛrɛ in kɛ ni dun ye jateminɛ kɛ ni den bɔra yɔrɔ min na ba bɛ tugu a kɔ ni ba taara yɔrɔ min na fa bɛ tugu a kɔ donc o de y'a to nin lajɛrɛ in kɔnɔ a bɛ sifinnakaw ye a bɛ musolakaw ye a bɛ faw ye denw bɛ yan faw bɛ yan baw bɛ yan donc nin bɛɛ bɔkun ye mun ye ka an ka ɲɛmɔgɔw k'u jukɔrɔma don u bɛ baara ɲuman mun na fɛn sira fɛ lakana sira ani basigi sira fɛ donc o fɛn saba in o faralen ɲɔgɔn kan n'o sɔrɔla an bɛ se ka taa kalafili la o waati la an minnu ye élu ye ni kalata kɛra anw ye ka kɔrɔ an b'a dɔn kalata ye fɛn mun ye parce que ni kalata ɲuman ma kɛ mɔgɔ ɲuman tɛ se ka sugandi a bɛ n'a kɛ de ni mɔgɔ mun bɛ se yuruguyurugu la o de bɛ sugandi ni an ye ɲɛmɔgɔw sɔrɔ minnu ko k'u bɛna an bɔ o lahalaw kɔnɔ ka kalata ɲuman d'an ma an bɛ foli an bɛ Ala de fo k'a waleɲuman dɔn ka o baara in k'o jukɔrɔma dundun fo o bɛ se a hakɛ min ma an b'o nɔfɛ o hakɛw la donc an ka sifinnakaw olu y'a jira k'a fɔ ko Mali sifinnakaw dɔrɔn tɛ dɛ Afiriki yɛrɛ sifinnakaw bɛɛ lajɛlen sabu wele bilala Senegal sifinnakaw ma ani Centrafrique ani Benin donc ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Fiji Mali ɲɛmɔgɔ dankan dɔ ye hakilila k'a fɔ a ye fɛn minnu fɔ faamuya sɔrɔl'o la olu kelen tɛ M5RFP u ka kolo min bɛ Gawo olu fana ye jama lajɛba kɛ a kɛra dɔw furancɛ tɛmɛnen u ko tiɲɛ don olu bɛ taama Gawo nka u ka taama kun ye fɛn min o de ye k'a fɔ k'u t'a fɛ Faransi ka to an ka jamana dugukolo kan tuguni wa olu bɔkun ye fɛn min ye o de ye u b'a fɛ ka don dɔlatɛmɛ fanga marabaw jigiya kɔrɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ Gawo filɛ nin ye. Conscient de l'intérêt de la lutte pour la refondation de l'État. An Gawukaw an limaniɲɛnen don k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaw u bɛ wulikajɔ kɛlɛ min na kɛkun foyi t'a la fo n'a kɛra jamana yɛrɛ ka wasa ani jamana ka nafa ye. L'instauration de l'intégrité du territoire. Mali dugukolo a halaya bɛ se ka segin faso ma cogo min. Et la sécurité des personnes et leurs biens. Jamanadenw ni an'u bolofɛnw bɛ se ka kana cogo min.
la population de Gao à travers le M5RP. Au M5RP Kabolo Faramimbe Gao. C'est aussitôt mobilisé. À l'instar des autres régions du pays. Et du district de Bamako. Conformément aux orientations des autorités de la transition malienne, demandant ainsi aux autorités françaises de retirer sans délai troupes de force Barkhane et Takuba du Mali. Vu le caractère impersonnel du droit, le caractère obligatoire du droit, vu la Constitution à son article 22 qui stipule que la défense de la patrie est devoir pour tous les citoyens. S'est levé et Gao s'est mobilisé. Et le Gao va jouer son rôle. En conséquence, nous prenons un témoin. L'opinion nationale et internationale. Et les Nations Unies. Les autorités françaises à travers la force Barkhane et Takuba sont considérés à partir du 19 février par le président Macron comme les seuls responsables de tout ce qui va découler de ces refus catégoriques. De quitter notre territoire national. Nous rappelons que des actions citoyennes et patriotiques seront en cours à Gao. Meeting et marche. En cours pour faire respecter l'honneur, la dignité, l'indépendance et l'intégrité du territoire national malien. Nous ne voulons plus d'une indépendance sous haute surveillance. Nous ne voulons plus d'ingérence dans nos affaires internes. Anga jamana maratigi kasoranga jamana maraba yerebolo anta fe mashiki dado nga jamana konoko la funa keran yere l'autre malien par quelque puissance ou force étrangère que c'est mana ke sitigi jamana o jamana ya mana ke kokan kelebolo yo dayoro dado yorote on faso kungola fiu. Nous ne voulons plus des états gendarmes sur notre territoire. Ante mashika kelechau mashika lakana bawo ko jagwa karaba ko siga faso kono anti jana etukuni. Nous ne voulons plus que l'Europe, à travers la France, soit notre interlocuteur devant les Nations Unies. Nous ne voulons plus des aides contre nature. Plutôt des partenariats gagnant-gagnant. Nous ne voulons plus de fortes occupations étrangères. Notre territoire national. Halibi o hakilina no kuntenaw la M5RP olu tunye jamana kunafun la sila wele kibaru la sigi keneka u ya jira ka fo olu be dolatime fanga olu be anyemo jiya koro okera dogo huntemene no tumbe na février kalo tli mugani woroma an shire mun soro ka bo shire nun fleni Franci uka sorasu mi
n'u ban an ka jamana kɔnɔ n'o ye Barika ni Takuba ye u kɛlen k'u ka décision ta k'a fɔ ko u bɛna u retirer mais an bɛ segin a kan tuguni retrait in ye parce que u dɛsɛra n'i dɛsɛra i bɛ fiɲɛ ɲini fɛn na fɛn min fiɲɛ t'a la donc ko ka kalo 4 ka taa se kalo 6 ma ko u bɛna o temps de ta yan'u ka sɔrɔdasi ninnu bɛ se k'an ka jamana bila cogo min na donc M5RFP ko gouvernement y'a fɔ ko sans délai u k'u ka minɛn kolon n'u ka kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na k'o ye anw hakilinata ye k'o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen hakilinata ye. Mali ye jamana ye anw ye sigikafɔ jamana ye anw ye bɛnkan jamana ye anw ye yɛrɛdɔn jamana ye an ka gouvernement an ma deli k'a fɔ ko an bɛ kuma tigɛ an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔ mais an ko de ko ni kuma in bi kɛ a ka kɛ bonya kɔnɔna na a ka kɛ jamanadenw hakilina kɔnɔna na o de kɛra sababu ye ka na ni transition ye ko CEDEAO jamana ninnu k'u k'a faamuya k'a fɔ ko transition da ma deli ka tugu u ɲɛ k'a fɔ ko u bɛ sen kura min taamana nin ye ko k'a fɔ gouvernement ɲɛna ko jamanadenw ko an jɔlen b'u kɔ k'a sababuya kɛ jamanadenw hakilina o de kan ka waleya ko an m'a fɔ ko sira wɛrɛ ka ta dɛ ni kɔngɔ n'a ka kan ka muɲu an b'a muɲu n'an ka kan ka fɛn wɛrɛ bololatigɛ an b'a bololatigɛ ko mais ko jamanadenw hakilina ye min ye ko an bɛ to o taasira de kan ni Ala ka jɛ M5RFP ka kuma ta. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Jamil Bitar ye. An ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ hakilina minnu bɛ u la ni dɔnnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw Asimi Goyita n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka miiriyaw ye kelen ye. An ka jamana kunnafoni labɛnni bonnaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Mali Online olu ye ɲininkaliw kɛ ka ɲɛsin nanzarakan fɔbaa dɔw ma minnu sɔrɔla ka bɔ o la o filɛ nin ye. Nous sommes d'accord que le chronogramme doit respecter les recommandations des assises nationales. Ka fɔ waati min bolo dara dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye o waati u ka ta ni jamanadenw ye sigiba min kɛ o ye furancɛ min fɔ dɔlatɛmɛ fanga mara boli la u ka wasa don o la. De la refondation. Maintenant qu'on aille à 5 ans, à 6 ans, ça, à 14 ans, 4 ans, même à 3 ans, on peut dire à la limite c'est acceptable. Mais on ne peut pas aller en deçà de 3 ans. Il faut que la CEDEAO comprenne cela. Ce n'est pas à tue-tête que nous avions décidé. Dogodani ke ka fɔ furancɛ fanga in ka kɛ ni furancɛ a dɔgɔyalen ka kɛ san 3 ye an m'a kɛ an kunfɛ ko ye an m'a kɛ ni juguya ye an m'a kɛ ni yɛrɛsago ye ko ye an m'a kɛ an kunfɛ fiyewu. De mener ce chronogramme de la sorte. An tun ye nin ko in dɔgɔda nin cogo la tan an m'a kɛ an kunfɛ dɛ. Lorsque vous voulez faire la relecture de la loi électorale. Hali n'a danna jamana yɛrɛ sariya minnu bɛ wute ko hakɛw n'u dansigi hali n'a dannaw ma kɛ Mali kɔnɔ yan. Cela va avoir un impact sur l'organe unique de gestion des élections qu'on a appelé aujourd'hui l'autorité indépendante de gestion des élections. O tɛ se ka ɲɛ kulu min sigila n'o kɛra kuluba kelen ye k'a bɛɛ nɛgɛ mɔgɔw ka kɛ kulu kelen ye k'o de bɛna wute ko bɛrɛ bɛn k'u dansigi anw fɛ Mali kɔnɔ yan u kɛcogo n'u labɛncogo ani waleyacogo hali n'a dannaw ma kɛ. Lorsqu'on veut changer certaines attributions de l'autorité indépendante de gestion des élections, cela va impacter sur des attributions de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on veut changer les attributions de la Cour constitutionnelle,
n'a ma ɲɛ k'a fɔ o baara mina yɛlɛma don sariya dantigɛli ni sigi kan sariya sun ka baaraw la o fana ka baaraw tɛ se ka ɲɛ fo ka yɛlɛma fana don. On va impacter naturellement la constitution du Mali. O tɛna se ka taa ka fɔ fo jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigi kan sariya sun fana yɛlɛma ka don o la. Et quand on veut modifier la constitution du Mali, ni maa min ko k'i bɛ jamana yɛrɛ dantigɛli ani sigi kan sariya sun sariya kolo dɔw n'i b'a fɛ ka yɛlɛma dɔw fana la kɛ. On est en tout cas ramené à aller à des référendums et à. O fana tɛ se ka ɲɛ fo ka na ni yɛlɛma kuraw ye o sariya kolow an'o kɛcogo fana la kɛ. Changer tout le processus. O fana nin bɛɛ a ko nin bɛɛ lajɛ bani yɛlɛma kan ka don wala ladilali kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ka taa. De cela, lorsqu'on veut faire des élections aujourd'hui au Mali, an bɛ don min na fɔ ko bi n'i ko k'i bɛ jamana ɲɛmaa sugandi malidenw k'u wele k'a fɔ k'u ka taa ɲɛmaa sigi u yɛrɛ la ka taa ɲɛmaa sugandi u yɛrɛ ye kɛ. Il faut qu'on puisse travailler sur la réorganisation territoriale. A ti ɲɛ fo Mali yɛrɛ Mali sigilen don sigicogo min na ka duguw tila ka yɛrɛ mara sigidaw sigi fo ka yɛlɛma don olu fana la. Cette réorganisation territoriale va labɛn ni jamana sigicogo jamana duguw sigicogo jamana maraw sigicogo o yɛlɛmaniw fana tɛna se ka kɛ fiyewu. C'était encore un grand boulot. O fana ye baara min kolo ka girin kosɛbɛ. Si on met tout cela bout à bout, on bɛɛ lajɛlen tugu ɲɔgɔn na kɛ. Ne peut pas le finir en 2 ans et près. Nin baara in ni maa min ko k'i bɛ nin baara in dilan san 2 jukɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ. Parler des élections en bonne et due forme. K'a fɔ k'e ka se ka jamanadenw ka sugandili kɛ o sugandili ninnu bannen kɔfɛ ko mɔgɔw k'a fɔ tare nin waati in ka surun waati san 2 ninnu ka surun ma dɛ. C'est pour cela qu'il faut qu'ils comprennent. Fo k'a faamu de. Le problème malien n'est pas un problème électoral. K'a fɔ ko Mali gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ ko jamanakuntigi sigi dama don wa o tɛ Mali gɛlɛya dɔrɔn ye dɛ. C'est un problème purement et simplement de refondation. Fo Mali yɛrɛ de ka labɛn cogo kura la kuma minnu fɔra sisan n'a y'olu mɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ma sigi bɔlɔ ɲuman kan yala Mali gɛlɛya bɛ se ka dan a ye maa sigi Mali kunna ten gansan wa ayi dɛ. Aujourd'hui, ce que nous attendons de la CEDEAO. An kɔni hakili bɛ min ni an jigi bɛ CEDEAO kan n'o dɛmɛw ye. Qu'ils comprennent que le Mali est un cas particulier de crise. Mali ye jamana kɛrɛnkɛrɛnnen de gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ Mali kɔnɔna na. Mali ka gɛlɛya tɛ gɛlɛya ye ten koyi a ɲɛ ka misɛn a ji ka dun kosɛbɛ. Et cette crise a besoin. Ni gɛlɛya minnu ni Mali curunen don a la a mago bɛ mun na. Qu'on aille dans un changement profond. Ni Mali ma yɛlɛma min bɛ ko fɔ ka Mali yɛlɛma ka taa o sira fɛ nin ye yɛlɛma dunba ye dɛ Mali mago bɛ min na bi. Pour avoir une stabilité pour très longtemps. Min b'a to Mali bɛ se ka basigi kuda ye ka taa. Ça ne sert absolument à rien. Nafa foyi t'a la bi. D'organiser des élections. Mali ka koronko Mali ka masigi Mali kunna ten gansan ka sɔrɔ ni labɛn ninnu ma kɛ kɔni. Et que dans 3, 4, 5 ans encore. K'a ye k'a fɔ san nata ninnu la ala tɛmɛ san 2, san 3, san 4 nata san 5 nata ninnu na tuguni. Qu'on se retrouve avec d'autres coups d'état ou d'autres. An bɛ se ka na gɛlɛya wɛrɛ ye fanga bɛna firi tuguni dɔw bɛna fanga sɔrɔsiw bɛna dɔw bɛna fanga pɔrɔn tuguni an bɛ k'an ka baara kɛ tori ka seliji ta ye kɔni. Soulèvement, ça ne servira à rien. Jamanadenw bɛna muruti a bɛ mun ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali n'a y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ a silamɛya bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ josɔnnaw olu fanga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an bɛna bi don kibaru daminɛ ni jigilatigɛ waleba ye ciwara an fɔ kabini nin kalo in tile 18 tɛmɛnen k'ale ko ko nin tigi a ye waliden dɔ de kɛ ka a ka juw sɔn basitigi don o basitigi k'a tɔgɔ ye ko Burama a n'a furumuso n'o ye sitan tɔgɔ dɔ ye k'olu ye den dɔ minɛ den in si tun tɛ tɛmɛ san 2 hakɛ kan dugu minnu k'a ma ko Jinɛ Jila a bɛ Kalifabugu fɛ Kalifabugu yɛrɛ bɛ Kati mara la nin kunnafoni yɛrɛ pereperelatigɛ dira den yɛrɛ de fa fɛ n'o ye Bakɔrɔba Kulubali ye a tun ye dantigɛli kɛ dantigɛli in tɛ dantigɛli jan ye Bakɔrɔba Kulubali kɔni a yɛrɛ ka fɔ cogo la min ye ale ka buramuso ye o tun tatɔ don furusiri dɔ la n'o ye o yɛrɛ balimamuso dɔ ka furusiri dɔ ye a teri dɔ balimamuso kɔni a tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ n'a taara
kɔɲɔ in na ko a tɛna se ka segin tile kelen kɔnɔna na. A seginnen kɔfɛ sɔgɔmada fɛ tuma min na a bɛ darakadun na, a ye den ɲininkali kɛ yala den bɛ yɔrɔ jumɛn. Tuma dɔ la o y'a woloden de ye, maa si ma den ye yɔrɔ dɔn. O yɔrɔ de la a y'a dɔn k'a fɔ ale den tununa du kɔnɔna na ye. Den tununa yɔrɔ min i n'a fɔ laada la bamanana kɔni fɛn dɔ b'u bolo ko kolonkalani. O kolonkalani ko de y'a jira k'a fɔ min ye Burama ye ko a n'a furumuso Sitan ko den bɛ olu de bolo. Burama ye basitigi ye ko basi caman b'a bolo dugu in kɔnɔ ye dugudenw fɛ. Degun barika bonyana sa ko den ɲinini kɛra a fɛ. Dɔgɔkun kelen den tunnen kɔfɛ ko a wajibira yala a ye den dogo yɔrɔ jumɛn. Min ye dugutigi ye ani dugu maa dɔw olu sɔrɔla k'a tugu a nɔfɛ ka na Kati. U sɔrɔla ka taa komisariya minnu bɛ Kati. A ko ɲagaminen ko kuma min tun bɛ cɛ in da ko nin kan ka falen nin de la. Komi den ɲinina ɲɛ ma sɔrɔ den ɲinini na. Olu kɔni u ka dabali n'u ka fɛɛrɛ tigɛ den bɛ se ka ɲini cogo min. U ko sanfɛ sa ko taara ka di gendarmew ma. U sɔrɔla ka Burama tɔgɔ in ka cɔmi ka taa n'a ye gendarmew fɛ yen. A kɔni tun ma sɔn k'i jɔ ko ninnu na. Dugudenw ko ale ye den fa. Ale ko ale ma den fa. Komi u dɛsɛra waati min k'u y'a ko ta k'a di kolonkalaniw ma. Nin ye bamanana laada dɔ ye. Ko kolonkalani de nana, m'a dɔn kolonkalani ye fɛn sugu jumɛn ye. Ko de nana a ye k'a fɔ basitigi ko u den b'ale de bolo. Bamananw kɔni fɛ ni a ko ferekera nin cogo la. Minnu ye tiɲɛni kɛ n'u ma jɔ tiɲɛni nɔ in na k'u bɛ wele bila kolonkalanitigi de ma. Olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ko den laban nana ye ko nka ko nin tun tɛ den na. U y'u ka sɛgɛsɛgɛli u y'a sɛgɛsɛgɛ fo den su nana ye basilikɛ fɛ. U sɔrɔla k'u bila ka taa gendarmew fɛ yen. A fɔra k'a fɔ den laban ko Burama ye den kuntigɛ k'a sen tigɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka cɛya tigɛ ka bɔ a la. O ko Burama in b'u bolo min ye muso in fana ye k'u ye muso in k'a minɛ k'a bila o kɔrɔ yan'u bɛ dalu wɛrɛw sɔrɔ. Kibaruya in kɔni fɔra kunnafoni lase kɛbaa dɔ fɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw cogo min na an bɛ se ka nin ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ. Nin ye kunnafoni lase sɛbɛnw ka kibaruya laselenw ye. Nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'an dɔn ni fɛn min ye o ye k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na fo n'an dɛsɛra. Kibaruya minnu n'an b'o di aw ma an b'an gɛlɛya a k'a taa sun kɔrɔ. An y'a mɛn k'a fɔ min somɔgɔw fagara ale balima dɔ b'an bolo kɔrɔ. An bɛna yɛrɛ ɲininka a ka ko in ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ. Dabali ni fɛɛrɛ tigɛba i t'a lajɛ n'an sera ka den min fagara an ka somɔgɔw sɔrɔ. Voilà, bon, Dossi Traoré den fa tɔgɔ Vi, voilà, a ba tɔgɔ Awa, u bɛ Jiniɲa la n'o ye ne yɛrɛ ba bɔso ye. Ne yɛrɛ ba bɔso ye. Jiniɲa bɛ Kalifabugu ni Kɔrɔn cɛ. Bon, an ka den kɔɲɔ de tun bɛ den bamuso terimuso ka du kɔnɔ. N'o ye Burama Traoré yɛrɛ kɔrɔkɛ den ka kɔɲɔ ye. Donc n dɔgɔkɛ a muso taara ka taa den da so kɔnɔ. I b'a dɔn burusi kɔnɔna ni kɔɲɔw bɛ sisan musow bɛ taa wulada fɛ u bɛ ɲɔw susu u bɛ fɛn baara caman kɛ ka ɲɔw fiyɛ ka malo tɔmɔ y'a ye. Bon ale taara den da so kɔnɔ. Ale hakili bɛ jigin den na waati min k'a bɛ taa den ta o kɛra vers le 5h30 waati ninnu kɛnɛ tigɛ kumani ninnu. Ala y'a kɛ sa a taara ka taa sɔrɔ den tɛ yen. O kɛra alamisa don le 30 a kɛra le 30 jeudi le 30 décembre. Voilà hakili b'a la cogo pa j'avais kɛra 31 juma ka dugu jɛ samedi la kɛra alamisa le 30 décembre 2021. Voilà. Bon maintenant a taara so kɔnɔ sa ka taa den lajɛ a ma den sɔrɔ yen. Donc den ɲinini daminɛ sa alamisa la den ma ɲini k'a ye ka juma kɛ k'a ɲini ka samedi kɛ k'a ɲini ka dimanche kɛ k'a ɲini den ma ye den kibaru ma dɔn. Bon anw fɛ burusi kɔnɔna na depuis anw mɔkɛ tilew anw fɛ bamanan ni ko kɛra an tɛ siga maa la an tɛ maa bisigi anw fɛ an bɛ kolonkalani de wuli kolonkalani ye fɛn min anw fɛ yen a tɛ nkalon tigɛ i y'a faamu a tɛ nkalon tigɛ kolonkalani de wulila sisan mais yanni kolonkalani ka wuli dugutigi welela ka alimami wele ka denko kuma da u tulo kan donc u fana ye tile damadɔ di ko ni den bɛ maa maa bolo ni maa maa bɛ denko kalama o tigi ka na ni kibaru ye k'a fɔ denko in na o bɛɛ kun ye pour que a tigi ka se ka n'a yɛrɛ déclarer a ma sɔn ka n'a yɛrɛ déclarer donc kolonkalani wulila tarata sisan kolonkalani nana Burama bɔ k'a bin ka Burama muso gosi k'a bin n'o ye Burama Traoré Jiniɲa cɛbilencɛ don n'u b'a wele ko Simi kolonkalani y'a bɔ k'a bin a ko wa ko tiɲɛ na ko den k'a b'ale bolo k'ale muso ye den ta ka d'ale ma muso ye den ta ka di ma cogo di a ko muso ye den ta sunɔgɔ la ka den bama kɔ la
ka fini biri den na sa a kɔ la ka taa den di ale ma soforokun na an fɛ bamanankan ko soforokun o ye n'i bɔra dugu kɔnɔ sisan ka dugu kɔnɔna bila dɔɔni k'i kunna kungo kɔnɔ a bɛ fɔ olu ma ko soforokun wala ko muso taara den d'ale ma o yɔrɔ ninnu na o y'a sɔrɔ dugu ma jɛ ten kosɛbɛ donc sisan ale fana ye den minɛ a taara ni den ye kungo kɔnɔ a y'o fɔ kolonkantigi ye den bɛ min sisan a ko a ma ko den bɛ Kati o tarata kelen u ye maa tan ɲini moto tan maa tan ka essence k'a bɛɛ kun ka Burama minɛ k'a sigi moto dɔ kɔfɛ o kana Kati k'a nana munumunu ni mɔgɔ ye Kati poste yɔrɔ la a nana munumunu ni mɔgɔ ye poste yɔrɔ la a ma du kelen si yira den bɛ du min kɔnɔ a ma yɔrɔ si yira a ye den ni maa min ma donc u seginna ka taa n'a ye Jininja bon u taalen n'a ye Jininja sisan o su fɛ anw ye weleli kɛ n ko n'a ye Burama to yen nɔ u bɛna Burama faga k'a ka du bɛɛ faga a ye na n'a ye gendarmerie la donc su kelen bɛɛ u ye Burama ta ka na n'a ye gendarmerie la a selen gendarmerie la sisan bon gendarmerie y'a jira ko kolonkalanni tɛ Mali sariya kɔnɔ tiɲɛ don kolonkalanni tɛ Mali sariya kɔnɔ mais an ka cɛkɔrɔba ko depuis olu ma wolo depuis olu bɛnbaw tile an ka so min minɛ ne ni ne wa Burama yɛrɛ fana a minɛ ko fɔlɔ tɛ nin ko hali salon nansini misi dɔ sonyana an fɛ misi 3 ko kolonkalanni ye Bura bin Bura ko ayi ko misiw b'a bolo a yɛrɛ da y'o fɔ o misiw b'a bolo a kadɔkɛ y'o misi wariw sara fɔ 1 million ni dɔɔni k'a sara dɔɔni fo k'a bɛɛ ban ni kolonkalanni nana e bɔ k'i binna fana sa e ko den b'i bolo k'an ka den tɛ maa wɛrɛ bolo ni Burama tɛ dɛ donc a to gendarmerie la sisan tile 2 tile 3 an bɛ ka taa ka na don o don ala nana kɛ a yɛrɛ da y'a yɛrɛ bila parce que nkalon a bɛ mɛn mais ni tiɲɛ bangedon nana don o don a bɛ nkalon bin dɛ ala nana kɛ Burama yɛrɛ da y'a yɛrɛ minɛ sa a y'a fɔ gendarmerie ye ko awɔ k'ale nɔ bɛ denko la a nɔ bɛ denko la sisan a ma sɔn a ye den kɛ cogo min na a ma sɔn k'o fɔ maa si ye donc ala de nana to a ka masaya la sisan an ka muso dɔw bɔtɔ lɔgɔni yɔrɔ la kungo kɔnɔ olu de nana bɔ den dalen kan sisan a jalen kungo kɔnɔ den jalen don kungo kɔnɔ musow yɛrɛ siranko jugu dɔw y'u ka lɔgɔ fili u bolila ka na dugu kɔnɔ ka na ɲɛfɔ dugutigi ɲɛna ani cɛkɔrɔbaw ɲɛna u ye mun kɛ u ma mɔgɔ wele o yɔrɔ bɛɛ la dɛ u ma taa o yɔrɔ la dɛ donc dugutigi fana u ye mɔgɔ bila maire bila ka weleli kɛ gendarmerie la gendarmerie ye gendarme dɔw ta ka tila ka dɔgɔtɔrɔ dɔw ta ka da u kan gendarme ni dɔgɔtɔrɔ ani monsieur le maire n'o ye Kalifabugu maire yɛrɛ ye u taara ka taa den lajɛ u taara sɔrɔ den a kɔnɔ faralen don k'a sɔn bɔ k'a biɲɛw bɔ k'a kunnaw bɔ a kunkolo fana k'o di a ma kan tigɛ dɛ a ma den kan tigɛ a ye nin bɛɛ kɛ ka den ɲɛnama de to a y'a kun di a tilalen kundi la sa a ye kunsigi ninnu fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka den ɲɛnama k'a kɔnɔ fara k'a sɔn bɔ k'a biɲɛ bɔ k'a kunna bɔ ka den to yen a ma don dugu kɔnɔ a ma foyi bon ni ala ko k'a b'i lajaba k'a b'i lebu a bɛ fura bɛ ka woro ɲama ninnu de don sinon n'a sɔrɔ ni Burama tun sera ka den ladon kaburu dingɛ dɔ sen k'a don kɔnɔ an ka tiɲɛ kun bɛ n'a ma bange dɛ mais ala kɛ a ye nin baara in kɛ tellement a pressé don kɔɲɔkɛw la ni dugu jɛra n'a ma ye mɔgɔ bɛna siga a la donc a y'a kɛ joona joona ka na ka den dalen to yen dɔgɔtɔrɔ fana taara o su kelen ni gendarme u ye den sutura o yɔrɔ bɛɛ la yen nɔ ka na u ni Burama nana Bamakɔ Burama donna détail bɛɛ la sisan k'a ɲɛf'u yɛrɛ ɲɛna sisan a ye fɛn o fɛn kɛ u y'a minɛ sisan ka na n'a ye Jininja kelen na tuguni ka na a ka so kɔnɔ a ka basi minnu bɛ yen a y'a ka basi ninnu bɛɛ bɔ a ye den fɛngɛ kunna yɔrɔ dɔw don an ka dugu donda la a ye dɔw don yen nɔ bon an ka kɔlɔnmada la yen fana a ye dɔw don yen nɔ i y'a faamu k'a tɔ kɛ a yɛrɛ mako ye a ye jeli sama a ye kunna bɔ a ye biɲɛ bɔ a ye kunsigi bɛɛ lajɛlen de ka bɔ den kunna bon a kɔni an taara faamaw ye chaîne k'a la an yɛrɛ ɲɛna k'a bila ka taa k'a bɛ Kati kasobonba la voilà ko Burama Tarawele Sumi k'a bɛ Kati kasobonba la an kɔni an b'a ɲini faamaw de fɛ kojugukɛ bɛ ka caya jamana in kɔnɔ ɲami ma foyi tɛ kojugukɛ ban ni a sara tɛ an ka den min filɛ nin muso in den fɔlɔ de ye nin a donna furu la den fɔlɔ de ye nin ala ma den wɛrɛ nɔgɔya ye fɔlɔ bon Burama dun den tan de bɛ Burama bolo e ka den tan bɛ yen e ma se ka taa i ka den tan e ma se ka kelen bɔ o la fɔ min ta fɔlɔ b'a bolo e de nana ka na o minɛ k'o lajaba ni lajaba cogo in na an kɔni se tɛ anw ye dɛ mais an kɔni an y'a ɲini ala fɛ k'a ɲini maa ɲuman fɛ u ka nin affaire su an ye fosi kana Burama bɔ nin kaso la wa maa o maa nin baara sugu kɛ jamana in kɔnɔ a tigilamɔgɔ si kana bila mɔgɔ k'u ɲɛna u ka sa kaso la u k'u minɛ k'u faga an b'o de ɲini ala fɛ sinon anw ta kɛra dimi de ye o hali ni Burama kun fagara bi anw den o tɛ se k'anw den lana mais min bɛ se k'a to a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ o ye Burama ka punition de ye an y'a ɲini ala fɛ k'a ɲini Mali faamaw fɛ n'u tulo b'an mankan na Burama Tarawele Simi ni cɛbilencɛ don Jininja min ye den lajaba ni lajaba cogo la yarabi an y'a ɲini ala fɛ
ala kana burama yɛrɛ ɲɛda kɛnɛma la k'a ka san kaso in na an bɛ o de ɲini ala fɛ ala lese kuma ma nɔgɔn kan ko in ka jan kojugu den in tɔgɔ de ye ko Adama Kulubali den yɛrɛ tɔgɔ dara ne yɛrɛ bɛnkɛ la n'o ye den yɛrɛ fa o ta fa wala tɔgɔ dara a mɔkɛ de la o fana nafolotigiba kun da tun bɛ Abidjan ne yɛrɛ san 20 de k'a fɛ Abidjan ne nana Mali kɔnɔ san ma mɛ n kun b'ale fɛ yen mais il est décédé donc den tɔgɔ da Adama Kulubali la an bɛɛ kun b'a wele ko Bajɛ tɔgɔ de Adama Kulubali bamanan tɔgɔ ye ko Bugu den min fagara Burama Traoré sen min fɛ nin den tɔgɔ de ko Adama Kulubali bamanan tɔgɔ ye ko Bugu a kɛra Jinija de aw hakili b'a la ka fɔ Aramata Jara dɔ Aramata Jara in tun ye denmusomani ye a si tun tɛ tɛmɛ san 5 kan dɔw tun taara ka taa den zonya ka den kɔnɔ fara ka kantigɛ a bɛ san 4 bɔ bi sabu a kɛra sibiridonya dɔ fɛ mɛkalo tile 12 ka se tile 13 su ma Fana san 2018 Fana bɛ Kulukoro fɛ nani bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Segu Fana ye Bamakɔ ni Segu tila dancɛ ye a jigilatigɛ fanga tun bonyana kosɛbɛ a kɛra waati min a jigilatigɛ fanga bonyana jarlakaw fɛ kosɛbɛ sabu Fana ni Bamakɔ cɛ kilo 100 ani kilo 25 hakɛ de nin Aramata in n'a si tun bɛ san 5 la u tun y'a sonya a n'a ba tun dalen don ba in tun bɛ sunɔgɔ la u ye den in sonya fajiri magɛn waati Mohamed Jose Traoré bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye ba in ko a ye cɛ dɔ de ye cɛ in kɔni bolola n'ale den ye a y'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka cɛ in gɛn k'a sɔrɔ nka a yɛrɛ tun ni siranna nka a ma se ka kɛ ale kule la ale kuleli min kɛra mɔɔw sigiɲɔgɔnw bɔra nka o ma se ka minɛli kɛ ne yɛrɛ taara fo ka taa den kana tigɛra yɔrɔ min a sen fɛ anw ni radio kolonbada baarakɛlaw olu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dugutila waati tuma min na den zonyana u tun dalen don kaso kɛnɛ de ma ani ba ni a balimamuso diɲɛ bɛɛ ye nin kibaruya in lafɔ hali minnu ye lakanabaw ye olu da donna nin ko la u kɔni a kɛra i n'a fɔ u ye kogo de ta ka boli ni den ye den in laban ɲinina fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka den in laban su de nana ye misiri dɔ kɛrɛfɛ nka kunkolo tun tɛ den na a jigilatigɛ fanga tun bonyana k'a sabu kɛ kana sabatilibaliya ye Fana ka dɔw wulila o kari dɔw fɛ ka taa tiɲɛni kɛ Fana yɔrɔ caman na ɲɛfɔli min tun kɛra den su nana ye mètre 150 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn u ka so ni den faga yɔrɔ u ye den kɔnɔ fara ka kantigɛ mɔgɔ caman ɲininkalen minnu tun taara jɛnɛja kɛyɔrɔ la den tun ye yefuge de ye yala u ye den kɛ ka sɔnni de kɛ wa dɔw y'a jira k'a fɔ a kɛra sɔnni yanni fangakuntigi sigi ɲɛmɔgɔya sugandi minnu bi kɛ mɔɔw suɲɛni ani mɔɔw falen jamanakuntigi sigi waati ninnu ka ca kosɛbɛ an kɔni t'a dɔn fo ka se bi ma n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ bolola polisiw fɛ hali n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ Fanakaw u tun wulila o senfɛ tiɲɛni fanga tun bonyana kosɛbɛ yala a ko kɛra cogo di Mohamed Jose Traoré a waati anw ni e tun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ɲɛɲini dɔw kɛ yala Aramata in a ka ko kɛra cogo di Fana yɛrɛ a lahalaw tun bɛ cogo di e min tun bɛ kɛnɛ kan fo ka perepelatigɛ di aw ma ka fɔ nin waati janyana kosɛbɛ sabu Aramata in yefugedenni a fagara kabili mɛkalo tile 13 san 2018 an dun bɛ marisi kalo o tile 7 de la san 2022 nka a kɛra don min Mohamed tun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw ani ko ɲɛɲini dɔw kɛ an tɛ Mohamed Jose Traoré an t'a yɛrɛ lamɛn an bɛ hakili jigi kɛ fɔlɔ min bɛ tali kɛ Fana yɛrɛ kan Fana ale bɛ Segu sira kan ni i tɛmɛna Maraka kungo la i bɛna se dugu min ma o dugu de ye Fana ye Fana yɛrɛ ani Bamakɔ cɛ o bɛ taa kilo 100 ani damadɔni na n'an seginna ka na kɔfɛ dɔɔni hakili jiginna yefugedenni min ni ale kantigɛra ni o kɛra sababu ye ka fitinɛ don Fanakaw la ni ka u ka dusuma kasa yira ka kɛɲɛ ni mɛkalo o tile 12 don ye ni ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ni ale tɔgɔ ko Aramata Jara Aramata Jara a si bɛ taa san 5 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la a kantigɛla den kanatigɛlaw fɛ u ye a suɲɛnden ka bɔ fo a ba kɛrɛfɛ dugukila fɛ nɛgɛ ɲɛ 2 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 3 waatiw ma i n'a fɔ denmansaw yɛrɛ bɛ a lakali cogoya min ni o ye Aramata Jara yɛrɛ a bamuso ye
ko ɲuguɲugu be ɲagaɲaga lawuli bɛɛ lajɛlen be a kalama k'a fɔ fana ye dugu ye dugu min be k'a fɔ a kanatigɛ barika bonyana kosɛbɛ. O kama ni waleya min kɛra ka Aramata Jara sɛgɛrɛ fanakaw u kun dimina ka sirabaw tigɛ waati tɛmɛnenw na ni ka taa tasuma don u ka lakanaso la ni o ye gendarmerie ye o ni cakɛbɔdaso wɛrɛw ka da den ka kantigɛli a lahalayaw kan min ye fana mɛri ye. Ale yɛrɛ bɔra ka dantigɛli kɛ nin ko in na ka yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli o ni nɔbɔli sugu bɛɛ na ta ni ka ni waleya jugu kɛbaaw ka u sɛgɛrɛ bolo bɛ se ka da u kan cogoya min. O waati kofɔli kelen fana na kulu min de bɛ yen ni o sigilen bɛ yefukew tɔgɔ la kulu ni o ye SOS Albinos ye. Olu fana ye dantigɛliw kɛ ni ka damakasi kiri kɛ ka ɲɛsin Kulukoro kiritigilamaw ma k'a fɔ ni waleya jugu min ni a kɛra a ka kɔn wa tɛgɛ ka da a kɛbaaw kan. Hakilila jiginna bɛɛ lajɛlen bɔra Aramata ka lahalayaw kalama nka an bɛna a ba ɲininka Aramata ka ko yɛrɛ a kɛra kɛcogo min na o ni Aramata yɛrɛ taara ta cogo min na a kɛrɛfɛ lahalaya in yɛrɛ bɛɛ tɛmɛna tɛmɛ cogo min na an bɛna Aramata Jara ba ɲininka a ka jaabi di ko in yɛrɛ kɛcogo la. Kɛra cogo min se ka ɲɛfɔli k'a ye ko ni den taara zɔnɔgɔbatɔ kunna den taara waati min na a ma bɔ a kalama dɛ nka den talen kɔ yanni cɛ k'a kɔ don cɛ ja de nana bɔ an dali la sisan an hakili la ɲɛmuru bila ka taa fangini fɛ ma den an girin k'an gun wuli a y'a sɔrɔ cɛ jɔli don cɛ bɛna yɛlɛma nin den an ka girin cɛ bola nin den cɛ boli nin den a yɔrɔ ye ne ma se ka wuli ne ye fofo tɛ se ka cɛ kelen ka koko ta tuma min na ne girinna ka wuli dɔgɔnin bɛ ne kɛrɛ la ne ye koko ta n'a ye o fakɛ fana bɔra o kulela ka jigin dugu kɔnɔ ne ni kɔrɔkɛ ni min kɔni don an kɔni kulela an ye sigida mɔgɔw wele zaramu welela an ni zaramu nana si k'a ɲini kɛra 2 heures ni 3 heures furancɛ la a y'a sɔrɔ an dalen kun don a ye koko ta k'i cun n'a ye ka boli n'a ye an kɔni kulela sigida mɔgɔw bɔra an kɔni b'a ye waati min na o y'a sɔrɔ u tilala u ka baara la ala ka ban. Min ye aw sɔrɔ a bɛ komi a ye denba bɛɛ de sɔrɔ a bɛ komi a ye denmansa bɛɛ de sɔrɔ damakasikan jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin jamana marabaaw ma. Faamaw ka wuli k'u jɔ an denmatigiw sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna an ɲɛni don wa an tɔɔrɔlen don n'a fɔra dɔ ka baara ka kɛ ka dɔ den ta ka taa i mago ɲana k'a fili den ni mansa cɛ ka gɛlɛn ma a ka gɛlɛn ma u ka sabali u k'a dabila o de ka d'an ye. An balimaw nin de ye Aramata Jara woloba ye ŋunuŋunukaw bi sen na ka yira k'a fɔ min ye nin denbaya in ye k'a fɔ hali bi ɲɛ kɛrɛw bɔn bɛ ka ɲɛsin u ma bengali tigilamaw fɛ ka da kan dɛmɛ min taara ka ninnu sɛgɛrɛ ni gɛlɛya min ni nin lajarabi min y'u sɔrɔ ka ɲɛsin u yɛrɛ den ma ni o ye Aramata Jara ye. Jamana marabaw ka taa se maa minnu bɛ k'a fɔ maa dusukunjɛlenw don n'u ye dɛmɛ ta ka ninnu sɛgɛrɛ maa dɔw bɛ yen n'u olu fana kɛn bɛ k'u ɲɛ jɔ o dɛmɛ na ni ka bagabagaliwalew ta ni ka nin denbaya in sɛgɛrɛ. An y'a mɛn k'a fɔ u ye u sisow yɛrɛ bila ni ka taa yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛw la yaasa u ni bɛ se ka lakana cogoya min. Ko yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ o ni ko donna sira min fɛ Aramata Jara ni o ye yefegeden min ni a kantigɛra a ba ye ɲɛfɔli kɛ ko yɛrɛ kɛcogo la sisan. Kabini ni waleya cɛjugu in kɛra fo kana se bi ma yala jamana marabaw u ye u kɔfilɛ u la wa u hakili tora denbaya la wa min ye Aramata Jara ka masaw ye a ba ye jaabi kɛ o la yala dɛmɛ donna u ma wa a ye min sɔrɔ an kan kulomadaw fɛ. Mali faamaw nana dɛmɛ bɔra fa bɛɛ fɛ Mali faamaw bɔra fa bɛɛ fɛ n yɛrɛ hakili tɛ diɲɛ yɛrɛ bolo kabini yɛrɛ ye ko dɔn ma ni ɲana jama ye lako la fɔlɔ ni nin tɛ diɲɛ yɛrɛ maa yɛrɛ bɛɛ wulila k'a jɔ n ka foli bi bɛɛ de bɛɛ ni ce ni baraji n jigi da n bɛ faamaw kɔni k'a la awɔ mɔgɔ min ye nin kɛ a tigi ka minɛ n jigi da n bɛ faamaw kɔni k'a la o don an tilenna Zarameri la u y'a mɔgɔ 5 yira n na ne yɛrɛ ye cɛ ye dɔrɔn ne jatigɛra u ko ne kana. An balimaw nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ de an kun ye a lase aw ma k'a fɔ min ye Aramata Jara a masaw ye k'a fɔ u bi gɛlɛya kɔnɔ ka da lakana sabatibaliya kan ka ɲɛsin u ka du ma o kama u wulila ni ka taa u ɲɛmadogo u buran dɔ fɛ yen ni o ye Dawuda Jara ye. Dawuda Jara ale Aramata somɔgɔw a y'u bisimila ka da kun jumɛn kan Dawuda Jara yɛrɛ ye o mun ye a ye ɲɛfɔli kɛ an ye
ale mi ka ɲɛsin Aramata Jara somɔgɔw ma. An k'an kulomada o jaabiw fɛ. Ne tɔgɔ ye Dawuda Jara. Ne ye so in tigi ye. Masaw tun bɛ yan. Masaw tɛ yan na. Ne ye so in tigi ye sisan. Sera yan cogo min na, an denmuso furulen don u dɔgɔkɛ ma. An denmuso de y'a f'u ɲɛna ko u ka se ne fɛ yan, ko so bɛ ne fɛ yan. U sera ne ma ekɔliso la ka kuma ɲɛfɔ ne ye. Ne k'u jɛ fɛn tɛ ne bolo. Nka mɛ so in tɛ samiya so ye. Ne b'a ɲini u fɛ. Ne yɛrɛ ye tɔli san, n y'a fɔ minisɛkɛ ɲɛna. A ye do yɛrɛ di. N'u sera k'an kɔnɔ, an bɛna tɔli kɔrɔlen in wuli ka kura da. N ko bɛ kɛ tile 2 dɔrɔn. U ko k'u tɛ se k'o kɔnɔ. Ko n'o don, k'u bɛ yɛlɛma, ko a na kɛ k'u to a kɔnɔ. Ne ko tɛ baasi ye. Nka bɛ na, an bɛ dama ka so la. Ala kɛ o don kelen yɛrɛ bɛɛ ko k'u tɛ si ye. U ye minɛnw cɛ ka na. N na ka na yɛlɛma yan. Dawuda Jara, Aramata somɔgɔw u yɛlɛmala e fɛ cogo di? E y'u bisimila ka da kun jumɛn kan? Nka mɛ ko in kɛli, ne yɛrɛ tun t'a dɔ f'i ye k'a fɔ ko ninnu don. Basaw an y'a kuma mɛn arajo la, u taara den de ta su fɛ ka bɔ muso kɔrɔ, a ja binna muso kan, u taalen ni den ye, u y'a kantigɛ. Bon a ye man di, parce que muso kan'a ye, masaw yɛrɛ kan'a ye, o de ka fisa u kelen kɔ k'a ye. N'u y'a ye a tɛ b'u hakili la. U ye den kantigɛ ka taa ni den kunkolo ye, ka den yɛrɛ kulukutu dalen to. Faamaw y'a ta, u ye recherche kɛ ka den ye, k'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa bila ye fɔlɔ. U y'a bila morgue la, waati selen ka mɔgɔw yɛrɛ wulila ka na marche kɛ a ko la, k'a kɛ jamaba ye fo ka sira tigɛ. Olu bɛɛ bannen kɔfɛ, u ye den sutura. Den suturali, o tile 3nan de sa, ninnu sɔrɔla ka na se ne ma yan k'u bɛna yɛlɛma ne fɛ yan. U nana ne fɛ alamisa, u nana ka na yɛlɛma. Ne ko an bɛɛ dama ka k'a la. Nka mɛ mun y'an jɔrɔna ko yɛrɛ ye, hali bi muso yɛrɛ tɛ se la ka lafiya. An kɔni ye an seko damayira kɛ, an bɛ mun dɔn, an ye kalan mun kɛ, an y'an seko damayira kɛ ka fɛn dɔw sɛbɛn wasa muso bɛ se ka lafiya. Nka mɛ waati a ma se ka lafiya sɔrɔ kosɛbɛ. N'a sera k'an dɛmɛ n'o furaw fana ye, wasa muso bɛ se ka lafiya. Basa denbatigi o denbatigi, ni nin kɛra i den na, hali ni Alahu Taala yɛrɛ sera i den ma, a tɛ b'i kɔnɔ o kuma tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw. Tuma bɛɛ n'i y'a ye ko bingali kɔni walima su fɛ hali ni wuli ye mankan bɔ, e tɛ se ka sunɔgɔ. An b'a ɲini aw fɛ, n'a sera ka an dɛmɛ ni o fura ye, wasa muso yɛrɛ bɛ se ka lafiya, a bɛ ɲina cogo min na. Faamaw y'u ka kɛta basa olu ye nana, u ye dɛmɛ dɔw di. Dɛmɛ in tɛ se ka bila den nɔ la, nka dɛmɛ in de bɛ kɛ sababu ye, a bɛ mɔgɔ a b'u lafiya dɔɔni. N'a fɔra e den kantigɛra, o dimi b'e kan, e ka tila tuguni e bɛna fɛn mun dun walima e bɛna fɛn mun ɲini, o tɛ e bolo. E bɛna t'o de ɲini na, hali ni Alahu Taala sera ma, e tɛna se ka bɔ o dugusɛjɛ k'i bɛ t'i ka wari ɲini na, o tɛna se ka kɛ o. Mɔgɔ tɛ ninnu yɛrɛ bɔ waati dɔn k'a fɔ k'u bɛ t'u ka wari ɲini na. U ka mun kɛ, u b'o de sɔrɔ tile kɔnɔ ka n'u dun. U tɛ fonctionner. N'i bɛ fonctionner, kalo mana se i ka wari bɛ d'i ma. N'a sera k'a lajɛ, hali bi dɛmɛ ka kɛ den ninnu masaw ye, wasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na, o kɔni ka di ne yɛrɛ. U kɔni na ne fɛ yan, ne yɛrɛ kɔni ko tiɲɛ na Ala ni kira kama, ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ tɛ an bɛ dama ka yɔrɔ la. Hali bi an m'an seko kɛ wasa u bɛ se ka lakana cogo min na. Kumakan labanw na an ye a mɛn k'a fɔ min ye Aramata Jara somɔgɔw ye, k'a fɔ lakanabaliya talen don k'u sɛgɛrɛ, min ye bingalikɛlaw ye, u bɛ fɛ ka damatɛmɛwale ta ni ka u sɛgɛrɛ. O de kama u nana o ɲɛma dogo e ka so. Yala i b'o kalama wa? Ka da kun jumɛn kan? Hali bi u tun bɛ yen mɔgɔw tun bɛ k'u bagabaga dɔɔni mun kɛra u ye. Gouvernement ye dɔn mun d'u ma, dɔw tun fana bɛ k'u bagabaga wasa u to u fɛnw bɔsiw la cogo min na wa. O de y'a to u y'a ɲɛfɔ faamaw ye, faamaw ko k'u ka yɔrɔ ɲini k'u ka yɛlɛma. N'o tɛ u yɛrɛ ka so don, n'i kelen ka bɔ i ka so kɔnɔ k'i bɛna yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ kɔ, o kɔni o man di de. An b'a mun ɲini aw fɛ, hali bi a bɛ a kuma lase wasa u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ hali bi. N'o tɛ waati kelen dɛmɛ tɛ dɛmɛ dɛ, ni dɛmɛ bɛ se ka kɛ nin ye hali san kelen kɔnɔna la, wasa u bɛ se ka ɲina, o de ka ɲi. Kuma min bɛ ne fɛ k'a fɔ o de ye nin ye. An balimaw hakili la aw ye faamu sɔrɔ min bɛ tali kɛ denmisɛn min bɛ yen ni a kana tigɛla fanakaw fɛ ni ale ye Aramata Jara ye, ni a kana tigɛla ka bɛn ni mɛ kalo tile 12 ye. Ni kun ye ale somɔgɔw ka lahalaya ye. Waleya in kɛli ka na se bi ma, o bi gɛlɛya min kɔnɔ, o ni damakasikan min bɛ u bolo ka ɲɛsin jamana marabaw o ni manganiyatigiw fɛ, o de ye ka dɛmɛ don u ma. Dɛmɛ min ni o bɛ kɛ sababu ye o bɛ se ka lakana sɔrɔ cogoya min lafiya la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye k'u bɔ kɔnɔ n'u ye bɛɛda min ni maa tɛ se ka bi u kan, o ni u ka balokow bɛ se ka sabati cogoya min. Ka d'a kan min ye Aramata fa ye, ale ti maa kɛnɛma ye kosɛbɛ. Aramata ba yɛrɛ kabiri waleya in kɛra fo ka na se bi ma, an y'a ye k'a fɔ hakilila wasuwasuw bi a la. A ma se ka kun a hakili fɛ.
k'u bɛ welekan bila maa minnu bɛ ka fɔ u bɛ dɔɔnin bɛ o la min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Aramata Ba yɛrɛ a hakiliw bɛ se ka sigi cogoya min, ko in bɛ se ka ko a la cogoya min, a bɛ se ka nimaniya sɔrɔ ni waleya cɛjugu min taara ni ka a den sɛgɛrɛ ni o ye Aramata Jara ye. Ni ne kun ye laseliw ye Aramata ka kibaruyaw la o ni a masaw ka kibaruyaw la waleya in kɛli kana se bi ma an sera ka